konti na lang. I-check out nyo na to guys sa basket number 5. Basket number 5 guys, check out nyo na. If you have question pa po, comment down below lang guys sa comment section natin. Share our live stream na rin. Pabutin nyo ako guys ng 1,000. Yan, malapit na tayo mag 1,000 na comment ng 5. Pabutin nyo man ako ng 1,000 na share guys. 1,000 na share. Ito na, malapit na guys. Sinuunti-unti na natin. Check out nyo na to guys. Huwag puro pa-flex ha. If you have question pa po, comment down below lang guys sa comment section. Ito na guys, 1,000 na comment na. Share naman ng 1,000. 1,000 na share naman. Share naman guys, okay na yan. Tama. 1,000 na share naman, 1,000 na share. 1,000 na share naman yan, 1,000 na share dapat. Grabe dami nag-share. Ang bilis nyo kausap no? Pagdating sa brief. Eto na guys, konting share na lang, flex na po natin yan. Check out nyo na rin sa magcha-check out po, papadala ko na guys yung suot ko. Thank you so much guys for power tapping and for sharing our live stream at dahil dyan. Sige, basket number 5. Basket number 5 yan po para guys meron kayong reference. This one is a bikini type na brief. Makapal po yung kanyang garter, stretchable na rin. Made of cotton polyester na material unlike other fabrics guys. Yung basket number 5 po, ay hindi basta-basta nag-shrink guys, hindi basta-basta nag-shrink po yung kanyang fabric. Yan guys, sa basket number 5, bikini type guys na brief. Kung gusto niyo po nung hapit guys sa harapan and sa likod. Feeling nyo supported yung Dragon Balls natin with this one. Basket number 5, nakapin na po yan sa basket natin, pwede nyo na yun i-check out. And kahit malaki guys yung Dragon Balls mo, rest assured na protected pa rin yan. And masasa ako for mako-cover yung ating Dragon Balls kasi nga may crotch yan dito sa ilalim. Yan dito guys, may crotch po yan. Basket number 5, ito po yung kanyang fitting sa likod para meron din kayong reference. Basket number 5, sa ating viewers po, sa ating 2,700 viewers na hindi pa naka-follow sa ating official account, please do follow us na lang din at least kung hindi po kayo mag-check out. And follow nyo na kami guys para updated po kayo sa ating mga live stream. Basket number 5, all white, all black, assorted color from small to double XL. Pwede nyo na po yan i-check out. Basket number 5, check out nyo na yun guys ha. Okay na yun guys. Masyado na kayo namimihasa. If you have question pa po, comment down below lang. Power tap our screen na rin. Once again, my name is